वेला बाहर नीचे गिरान दिया। Don't talk to me. I tell you वो how उधर to be the cook. Oops. Start again. What do you think? Now recording. Allah. चल बस ऑफ। Put this in the fridge. काट। नजर आ रहा है। ये सारा क्लीन भी करना है। Yeah, no. Mom, your phone's filled with flour. जी। I'm not going with Auntie Cecilia to Mars. इसको सारे को इकट्ठा करो ऐसे। Yeah, I know. I'm trying now. ये ले लो इसके साथ। ओह। Can you help me? Ma, मुझे। you just put इसके flour सारे- on your head. ओह सॉरी। You've just put even more flour on your head. Can you get the dough and help? ये लो। है ना, इसको पकड़ के रखो। This really gets your muscles. चल अब उसकी साइड भी चेंज कर लो एक जगह भी बेचारे को। Acha. Acha, look at that consistency. थोड़ा नीट लगे ना। Amma, my hands are dirty. Oh, wait. That looks nice. Okay, I get what you mean. You do that, innit? या थोड़ा फिंगर के साथ भी इस तरह से ऐसे करो ना। Hey, look at that diamond ring. तो ये अपना पिज्जा भी दिखाना जो खुद बना के No, लेके- no, नहीं, Mom, no. ना जिसमें No, यीस्ट है no. ना कुछ है, ना सॉल्ट है, ना मीठा, ना फीका। चल अब छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। No, I got this. You need to get the right consistency. Can you just hold the bowl down? ओके। हो जाएगा है। Yeah. I just need to get. ओए Hold it down. ओए होए 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 ओए होए ज़ैन ऐसन हो रहा। You can do it. You can. You can do. You're just matching it. चलो अब इसके थोड़ा। No, no, I need to just do it a bit more. ओके। Is that done? Mom? आप शेफ हो, आपको ही पता हैगा। Wait, I know how to test this. Does it go back up? Yes, done. Just a bit. Is it tip? Huh? Is it tip for mommy? Yeah. All right. A way to see if the dough is done is if you poke your finger in Yeah. and it should come back up. चल As do you it. can see, I'll do it again here. Don't really show it that well there, but look like there. अब again करो। Mom, you're not तुम recording. जोर से ज्यादा करते हो ना तो फिर नहीं पता चलता।
leaves that. चलो अभी टेस्ट करो। टेस्ट करो हो गया कि नहीं। 1 minute. No, I'll do it just now. Okay, guys. Get it. Put it up. Put the camera up. Yeah, it's working. ठहर, चल दोबारा कर। Yep, went up. ओके, शो मी योर हैंड। क्लीन हो गया ना, पहले साथ स्टिकी था। Now let's flip it. You need to zoom out, I think. जी Okay, now we're gonna let it sit. One more time. तो आपको मम्मी, यहाँ पे never पता तो recording चल ही it गया है कि properly. हमने कैसे पिज़्ज़ा डो तैयार किया। हुआ यूँ था कि मेरा बेटा उसका फूड टेक का लेसन था स्कूल में, उसने पिज़्ज़ा बनाना था, तो खुद उसने जो मिस्टेक की तो वो तो आपको मैं एंड पे बताती हूँ। ये तो अभी फिर उसने आके मेरे से लर्न किया कि पिज़्ज़ा डो कैसे तैयार करना है। तो खुद उसने अपनी मदद आपके तहत ये पिज़्ज़ा डो तैयार की। ये देखें पिज़्ज़ा जो बना के लेके आया, मैंने इसको यीस्ट भी दिया था ना, इसने वो ऐड किया जिसके साथ इसने राइस करना था और सॉफ्ट सा बनना था पिज़्ज़ा, और ना ही इसमें ऑयल इसने ऐड किया। और ये देखिए टैप करने पे तो ये बेचारा लकड़ी की तरह सख्त था और अंदर से कच्चा भी था। जो ट्रे में इसने बेक किया वो ट्रे के अंदर ऐसे लगा हुआ था कि उसको छुरी के साथ इन्होंने लैदा किया। तो अभी मैंने पानी में इसको भिगो के रखा हुआ ताकि अच्छे से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए पीछे से सारा कच्चा भी है, तो फिर इसका दिल कर रहा था कि पिज़्ज़ा अभी बने और ये ख़ुद बनाए अपने हाथ से। तो फिर इसने मेरी मदद लेके तो फिर ये ख़ुद डो तैयार की ताकि अच्छे से लर्न कर सके नेक्स्ट टाइम के लिए। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपने खूब इंजॉय की होगी।